Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi govoriti i pričati biti će koji su glavni uzroci napuhanosti, nadimanja vašega stomaka i vašega trbuha. Mi kada govorimo o ovakvim vrstama problema, praktično u razvijenom modernom načinu života je prešlo u nešto što se naziva epidemija ovakvih vrsta problema. Razlozi su razni i vi ćete mene današnjoj emisiji jako dobro slušati. Krenut ću vam od onih najjednostavnijih i najblažih problema do onih izuzetno teških situacija koje ću vam govoriti tamo pred kraj same emisije. Vas lijepo molim, popis je dosta dugačak, što se to zapravo događa, pa mi gledajte emisiju, molim vas, samo do kraja. Jer mi kada govorimo o nekakvoj našoj probavi u kratkim crtama, morate mi znati da tanko i debelo crijevo su, ajmo tako reći, stanište nečega što se naziva crijevni mikrobiom. A što je crijevni mikrobiom? Tu govorimo o milijardama i milijardama stanica raznih vrsta malih mikroorganizama. Iz te perspektive govorimo o virusima, bakterijama, gljivicama i sličnim vrstama mikroorganizama i za lakše razumijevanje njih ćemo raščlaniti u dvije jednostavne vrste. Mi ovaj crijevni mikrobiom imamo dobru verziju, a to su dobri virusi, dobre bakterije, dobre gljivice i slično. S druge strane, kada je situacija lošija, onda se u našim crijevima ili probavi puno više manifestiraju oni loši mikroorganizmi, isto su loše bakterije, virusi i slično, koji mi želimo u našoj probavi jako malo. Jer mi kada gledamo o našem crijevnom mikrobiomu, on kad je zdrav, produktivan, dakle naša probava radi kako treba, ove zdrave bakterije i virusi i slično, dakle sadržavaju nekakvih 85 do 90% staništa crijevnog mikrobioma, a onih loših bi trebalo biti oko 10%. Međutim, situacija se mijenja kada ove loše mikroorganizmi počinju dominirati u našoj probavi. Isto tako moramo reći da naš itekako probava ili crijeva imaju svoj živčani sustav sastavljen od 100 miliona neurona i upravo je to nama jako bitno za reći. Dakle, naša crijeva, tanko i debelo crijevo i probava posjeduje svoj sami živčani sustav. Dakle, imamo pravi živčani sustav od 100 miliona neurona i imamo ovaj crijevni mikrobiom. I sada možemo razmišljati o tome što nama potencira napuhanost i nadutost stomaha kontinuirano. Krenut ćemo od onih najlakših situacija, a to će biti kako vi konzumirate vašu hranu i kako ju zapravo jedete. Vi ako hranu jedete jako brzo, vi ćete vjerojatno puno puta prilikom konzumacije hrane u vašu probavu dovući veliku količinu samoga zraka. I onda taj zrak nekud mora izaći, ono može se zadržati u vašem stomaku pa izazivati napuhanost ili možete podrigivati recimo pa taj zrak izlazi iz vas. Dakle, prije svega ćete biti da mi prebrzo jedete, što znači da morate raditi suprotno, lakše jedete i polako i situacija će biti iz te perspektive u redu. Druga laka situacija koja se može riješiti to je pijenje tekućine. Isto se može dogoditi ako prebrzo i prenaglo pijete tekućine, da ćete opet uvući puno zraka u probavu, imat ćete ovoga tipa problema. Dalje što ću vam govoriti, specijalno govorimo o tome da je vaša hrana koju jedete prilično loša. Premalo jedete vlakana, ne pijete apsolutno dovoljno vode, što nam je jako veliki problem. Dakle, vi ako jedete izuzetno lošu hranu, a veliki broj vas to naravno radi, što znači hrana bogata šećerima, nezdravim masnoćama, rafiniranim prerađenim ugljikohidratima, konzerviranim proizvodima, zapakiranima i slično, ti loši proizvodi koje vi konzumirate, recimo puno toga na bazi bijeloga brašna i slično, vama uzrokuje napuhanost i nadutost stomaka, a umjesto toga ste trebali jesti puno više vlakana, povrća, voća i slično, što vi vjerojatno ne radite i to je jedan od onih situacija koje se može relativno lako riješiti ukoliko promijenite naravno same režime prehrane. Dalje što moram reći, apsolutno moramo razmišljati da određene vrste problema itekako su ozbiljne naravi i oni koji jednostavno vrebaju ispod naše površine. Ono što moramo reći, ovo su situacije koje smo rekli da su jednostavnije. Dakle, imamo problema sa
prebrzim jedenjem hrane, prebrzim pijenjem, dakle tekućina, jedemo lošu hranu. Još bih vam htio reći, određeni broj osoba jako se malo kreće, jako malo se vježbate, imate previše sjedilački način života i to sve potencira probleme sa vašom probavom, ali to su neke situacije koje se mogu relativno lako riješiti. Međutim, sad dolazimo do cijelog niza bolesti koji su izuzetno opasne za naše tijelo i naš organizam i potenciraju puno veći problem. Prvo što ću vam reći, dakle, postoje određena vrsta problema psihološke naravi kada možemo govoriti o stresu, anksioznosti i samoj depresiji. Upravo to može, dakle, stvoriti naše probleme. Ne znam da li veliki broj vas ikada razmišljalo o tome, vaše psihološko stanje, prekomjerna razina stresa, prekomjerno kolanje onih hormona stresa kao što su kortizol, adrenalin i slični hormoni u vašem organizmu mogu vam značajno potencirati napuhanost stomaka. Dakle, imamo stres, imamo anksioznost, imamo depresiju. Međutim, imamo određene vrste poremećaja prehrane koje se nazivaju bulimija i nazivaju se anoreksija. Jako su ozbiljne situacije i iz te perspektive moramo jako voditi računa. Poremećaj prehrane, bulimija i dakle anoreksija su jako ozbiljne situacije. Dalje što ću vam govoriti, veliki broj vas nažalost konzumira enormne količine lijekova na dnevnoj bazi. Vi tome puno puta niste krivi, ponekad malo jeste, ali vi generalno gutate enormne količine lijekova. Veliki broj ovih lijekova potencijalno može značajno negativno utjecati na vašu probavu, pa možete posljedica svega toga imati problema sa napuhanošću i nadutošću stomaka. Dakle, lijekovi su nam jako ozbiljna situacija. Dalje što ću reći, dakle, postoji jedna vrsta bolesti koja se naziva sindrom iritabilnog crijeva. A što znači sindrom iritabilnog crijeva? To znači da vaša crijeva, specijalno govorim o onoj stijenki crijeva, ne funkcionira kako treba i posljedica svega toga vi razvijate razne vrste napuhanosti i nadutosti. Dakle, imamo jednu bolest koja se naziva sindrom iritabilnog crijeva. Drugu bolest koju ću vam reći, govorit ćemo specijalno o nečemu što se naziva Crohnova bolest. Crohnova bolest se najčešće događa upala stijenki crijeva, prije svega u dugom dijelu tankog crijeva i u prvom dijelu debelog crijeva. Međutim, može se razviti u bilo kojem dijelu probavnog sustava. Dakle, upala sluznice crijeva, što se više događa, rekli smo, u debelom crijevu i naravno drugom dijelu tankog crijeva se može nazivati Crohnova bolest, može uzrokovati napuhanost i nadutost, što nam je jako ozbiljna situacija. Još jedna bolest je jako problematična, a ona se naziva ulcerozni kolitis. I kada govorimo o ulceroznom kolitisu, to je upalna bolest, naravno, debelog crijeva, stvaraju se upale u sluznici, često izazivajući proljev, krv, gnoj u stolici i najviše je prisutna u zadnjem dijelu debelog crijeva, što je jako ozbiljna situacija. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis. Ozbiljne situacije koje zahtijevaju pravilnu stručnu medicinsku pomoć. Dalje što ću vam reći, postoji određena vrsta problema kod svih u vas koji imate kontinuiranu napuhanost i nadutost stomaka radi zadržavanja tekućina u vašem stomaku. Ima jedna jako ozbiljna bolest koja se naziva ascites, koja pod hitno zahtijeva naravno apsolutno stručnu medicinsku pomoć, što moramo itekako voditi računa. Dakle, ascites ili zadržavanje tekućine u abdomenu uzrokuje napuhanost i nadutost stomaka, jako ozbiljna situacija. Dalje što ću vam reći, određene vrste osoba imaju alergije na hranu, kao što su celijakija i netolerancija na laktozu, što je samo po sebi itekako jasno. Dakle, netolerancija na hranu uzrokuje ovakve vrste problema. Onda imamo jednu vrstu bolesti koja se naziva u skraćenici SIBO, dakle SIBO. SIBO označava da u vašem probavnom sustavu počinju, nažalost, dominirati one jako loše bakterije, virusi, gljivice, što sam ja vama govorio na početku naše emisije. Rekli smo da želimo u našem probavnom sustavu u većem broju slučajeva ili u najvećem postotku imati one dobre viruse, bakterije, gljivice u 85 do 90% slučajeva. Međutim, kada ove druge loši mikroorganizmi počinju dominirati, oni uzrokuju ovu vrstu bolesti koja se naziva SIBO, a SIBO govorimo stanje upravo u našem probavnom sustavu kada počinju previše rasti veliki broj loših mikroorganizama, što nam je jako ozbiljna situacija. Idemo dalje.
nažalost, ovo ja kažem jako ozbiljna situacija, puno toga vi imate, a niste apsolutno ni svjesni, nikako se ne možete riješiti. Dalje što je jako ozbiljno, postoje šanse da vi u vašem probavnom sustavu razvijete određene vrste infekcija koje mogu biti uzrokovane virusima, mogu biti uzrokovane bakterijama. I ako imate problema sa samim virusima, vi ćete meni razvijati nešto što se naziva virusni gastroenteritis ili želučanu gripu. A s druge strane, ako uzrok su bakterije, imat ćete bakterijski gastroenteritis i upravo kada govorimo o samim bakterijama, možete imati dakle, infekciju recimo stafilokokom, nečim što se naziva Escherichia coli, možete imati salmonelu, yersiniju i slične vrste bakterija koje su izuzetno opasne. Dakle, bakterijske infekcije, ali virusne infekcije mogu uzrokovati ovog tipa problema. To je ono slično, možda jeste čuli, određene vrste virusa se nazivaju recimo rotavirus ili norovirusi, jako su ozbiljne situacije. Moramo jako voditi računa o tome. Još nekoliko napomena pred kraju današnje emisije. Dakle, veliki broj hormonalnih problema itekako utječe na napuhanost i nadutost stomaka, to će se ponajprije odnositi na vas žene. Vi žene kada ulazite u menopauzu ili ste u perimenopauzi, menopauzi ili postmenopauzi, nažalost dolazi do velikog broja disbalansa, ajmo tako reći, hormona u organizmu, specijalno onih spolnih hormona. I upravo disbalans, i govorit ću vam specijalno o estrogenu i progesteronu, može potencirati da vi imate za vrijeme ovakvih hormonalnih promjena probleme sa napuhanošću, nadutošću, i isto se to zna dogoditi u predmenstruacijskom ciklusu radi promjene naravno hormona, da imate napuhanost, nadutost stomaka, što je samo po sebi jako razumljivo. I još ćemo reći, dakle, određene vrste bolesti štitnjače, gušterače, alergije, čak i manjak sna može uzrokovati ovakvu vrstu problematike, što je prilično učestalo. I za kraj ću vam reći ono najgore što se može dogoditi. Ponekad određene vrste osoba razvijaju rak debelog crijeva, tankog crijeva i slično. Nažalost, ovakve vrste raka i tumora su izuzetno velikom porastu u današnjem svijetu. Ja sam o njima izuzetno puno puta i pričao. Sve ove vrste emisija, molim vas, pronađite ih na mom YouTube kanalu. Molim vas, puno toga je jako ozbiljno i zato se vi to nikako ne možete riješiti jer ne znate postaviti pravilnu dijagnozu ili nemate pravilnu dijagnozu, a kamoli da se pravilno liječite. Ajde, pratite moje video zapise, ja se za sve vas trudim, za sve ove bolesti sam pričao i pričat ću kako ćete mi ih liječiti na potpuno prirodan način. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, naravno, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi, želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod video zapisa imate onu crvenu tipku koja piše pretplati me. Ukoliko se pretplatite na moj YouTube kanal, ovakve informacije i ovakve video zapise ćete redovito primati svaki dan. Hvala još jednom što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban napraviti za sve moje drage pacijente. Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških, degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u
liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura Centar programi, dakle, liječenja u mojoj ordinaciji? Ja koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle, prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti, koja god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, dakle implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite, imate volju doći kod mene u ordinaciju za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura Centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava i to je ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene ćete imati mogućnost krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti kojim ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije, vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente. To će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili Whatsappa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja.